Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughat jilid yang kedua bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan yang ke-6. Hari ini kita masuk pelajaran baru Ad-Darsul Rabi'u, pelajaran yang keempat. Kemarin kita selesai, Alhamdulillah, daras yang ketiga. Di daras yang keempat, materinya kita akan bahas sebentar ya. Ini dia materi yang akan kita bahas. Topiknya ini isnadul fi'lil madhi ila dhamair. Isnadul fi'lil madhi ila dhamair. Isnad artinya menyandarkan. Isnad artinya menyandarkan kata kerja lampau madhi kepada domirnya. Nah, domirnya ini sebagai fa'il ya, sebagai pelaku dari kata kerja madhi. Itu maksud isnad. Isnad. Muzain, isnad artinya apa, Isnadul. Isnadul artinya menyandarkan. Ya, Hmm. menyandarkan. Sahih dibaca isnadul fi'lil madhi. Isnadul fi'lil madi ila dhamairi. Artinya Menyandarkan menyandarkan fi'il madi kepada domir. domir. Domirnya Domirnya. domirnya sebagai Domirnya apa? sebagai fa'il. Fa'il, pelakunya ya, Nah, Ustaz. pelakunya. Ada yang berupa domir muttasil, muttasil bersambung. Ada juga yang mustatir. Mustatir apa? Mustatir yang tersembunyi. Sembunyi tak nampak. Mustatir. Contohnya muzain, kata kerja. Kata kerja zahaba. Artinya apa zahaba? Dia telah pergi. Dia laki-laki telah pergi. Nah, zahaba mana fa'ilnya? Fa'ilnya, domirnya mustatir. Takdiruhu huwa. Apa arti domir mustatir? Domir mustatir, domir yang tersembunyi. Takdiruhu, terbayangkannya. Terbayangkannya dengan huwa, dia. Dia Iya, laki-laki. sahab. Jadi pada kata zahaba ini mengandung huwa. Ya, Nah, Ustaz. maksudnya dia laki-laki. Nih, pada kata zahaba ini sudah ada fa'ilnya huwa. Dia maksudnya laki-laki mustatir, tersembunyi tak nampak. Nggak kelihatan. Nah, kalau mu'annas dia perempuan, kita gunakan Zahabat. sahabat, ada tak apa tuh? Ta'u ta'nis. Utanis. Zahaba fi'il Zahaba fi'il madi. wa ta harfut ta'nis Wata harfu ta'nis. wa Domir fa'iluh. wa fa'iluhu. eh, Domirun. domir mustatir. Takdiruhu hiya. Nah, gitu. Domir yang tersembunyi. Takdirnya hiya. Ini kata kerja zahabat mengandung hiya. Dia perempuan ya. Nah, Ustaz. Di Fatimah, Khadijah, Aisyah. Dia punya perempuan. Nah, tak taknis hanya berupa huruf saja Ummu Zain. Ya. Nah, Hanya berupa huruf. Bukan domir tak taknis ya. nah, Ustaz. Oh, Makanya kita uraikan tadi. Watta harfu. harfu ta'nis. Taknis sudah cukup. Itu aja. Ulangi coba. Zahaba fi'il. Zahaba fi'il madi. Ta harfu Watta. ta'nis. Wata harfu ta'nis. eh, domir mustatir. Wafa'iluhu. Takdiruhu. Wafa'iluhu gitu. Wa fa'iluhu. Wa huwa domir mustatir. Takdiruhu hiya. Gitu. Ulangi. Zahaba fi'il. Zahaba fi'il madi. Wata
ta'ut ta'nis, wata harfu ta'nis, wa fa'iluhu, wa huwa domir mustatir, takdiruhu, hiya. Ustaz, tidak Afwan kedengaran? terpencet. Oh, na'am Ustaz. Tadi terpencet afwan. Zahaba fi'il Dahaba fi'il madi, wata wata harfu ta'nis, wa eh, fa'iluhu. wa fa'iluhu, wa huwa dom, wa huwa Nah, langsung domir aja. Wa fa'iluhu domir domir mustatir, takdiruhu. takdiruhu, hiya. Nah, gitu. Itu dia dua dua fi'il zahaba dan zahabat, pelakunya huwa dan hiya. Sekarang pelakunya wau jamaah ya. Na'am Ustaz. Fadhali. Zahabu, Artinya apa? mereka telah pergi. Mereka laki-laki. Nah, telah pergi. Zahaba fi'il. Zahaba fi'il madi, Ini ada wawu, wau apa ya? wawu jamaah, Domir domir muttasil, wa huwa wa fa'il. wa fa'il. Domir muttasil. Dia nampak tuh. Kalau tadi kan tersembunyi dan nampak hiya dan huwanya kan? Naam. Kali ini nampak domir muttasil bersambung sebagai fa'ilnya zahabu. Mereka laki-laki telah pergi. Untuk jamak perempuan Zahabna, mereka mereka perempuan telah pergi. zahaba fi'il Zahaba fi'il madi, dan nun, nun nun niswah ya Ustadz. wa nunun niswa domir Domir muttasil, wa huwa fa'il. fa'ilnya nun niswa. Untuk jamak muannas, jamak muzakkar wa jamaah. Sekarang untuk orang kedua. Kalau tadi zahaba, zahabat, zahabu, zahabana untuk orang ketiga, gaib ya. Goib. Naam Ustadz. Nah, untuk orang kedua, kamu ya Kamu. atau kamu dulu aja. Laki-laki, Zahabata. nah, Dia kamu laki-laki. kamu laki-laki telah pergi. Hmm. Kamu laki-laki, kalau kamu perempuan, Zahabati. hadis. Kalau kalian jamak laki-laki, Zahabu. zahabu mereka tadi. Oh, zahabtum. Nah, kalian antum zahabtum. Kalian perempuan Zahabtunna. zahabtunna. Kalau di sini zahabta anta. Zahaba fi'il Zahaba fi'il madi. Ta batta domir mutil. wa huwa Wa fa'il. fa'ilnya tuh ta anta. Itu untuk orang Untuk orang kedua. kedua ya. Mukhatab namanya, mukhatabun. Mukhatabun. Sekarang untuk orang pertama saya bisa muzakkar muannas. Zahabtu. Zahabtu saya telah. Saya telah pergi. Nah, bisa untuk muzakkar muannas kan? Saya Nah, telah pergi. Sama uraiannya zahaba fi'il zahaba fi'il madi. Ta domir watta. mutasil. Wata domir mutasil. Wa huwa fa'il. Gitu. Zahab. Kalau nahnu kami, Zahabna. nah, zahabna. Nah, itu dia namanya isnadul fi'lil madhi, Isnadul fi'lil madi ila dhamairi. menyandarkan Sandarkan kata kerja lampau kepada domirnya. nah domirnya ini sebagai Domirnya fa'il, sebagai pelaku, fa'il. paku. Kita ulang tanpa diartikan. Huwa zahaba, Huwa zahaba, hiya hiya zahabat, hum hum zahabu, hunna.
Kunna dhahabna. Anta. An dhahabta. Ana Ana. dhahabtu. Nah, bisa ya. Ummu Zain. Barakallahu fiik Ummu Zain. Maafik barakallah Ustaz. Ummu Yurika. Huwa pakainya apa huwa fi'il madinya? Huwa zahaba. Hiya, Zahabat. hum, Zahabu. hunna, Zahabna. anta, Zahabta. anti, Zahabti. ana. Zahabtu. Nah, itu disebut apa? Isnadul. Isnadul fi'lil madhi ila dhamairi. Menyandarkan. Menyandarkan kata kerja lampau kepada domir. Dhamirnya sebagai Fa'il. fa'il. Ada yang mustatir, ada juga yang Ada juga yang muttasil. muttasil. Syukran, Amerika. Apa Ustaz? Ummu Siti Radiyah. Huwa, Ya Ustaz. Huwa dhahaba. iya, Ya dhahabat. hum, Hum dhahabu. hunna, Huna dhahabna. anta, Anta dhahabata. anti, Dhahabati. ana, Dhahabatu. nahnu. Dhahabana. Boleh ya? Ya insya Allah. Ya Ini insya Allah. disebut dengan isnadul. Isnadul fi'lil madhi ilal dhamiri. Doma iri. Dhamairi. Ya. Menyandarkan. Menyandarkan fi'il madhi kepada domir. Ganti. Ganti nama. Biar Nah, namanya fa'il ya, pelaku ya. 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 Fa'il. Boleh mustatir, boleh juga. Mustatir. Boleh juga apa? Mut, Biasanya. Muttasil. muttasil. Nah, Muttasil. syukran. Syukran Syukran Ustaz. ya. Ummu Aizah. Huwa, Huwa zahaba. iya, Hiya zahabat. hum, Zahabu. hunna, Zahabna. anta, anti, Zahabati. ana, Zahabatu. nahnu. Zahabna. Nah, itu istilahnya kita ulang-ulang ya. Istilahnya isnadul fi'li, Isnadul fi'lil di ilat domairi. menyandarkan fi'il madhi. Kan fi'il madi pada domir itu sebagai fa'il. Bisa domir mustatir, bisa mutasil. Bagus. Ummu Aizah hafal ya. Syukran. Ummu Asauka. Huwa, Dhahaba. hiya, Dhahabat. hum, Dhahabu. hunna, Dhahabna. anta, Dhahabta. anti, Dhahabti. kemudian ana, Dhahabtu. zahabtu, nahnu. Dhahabna. Istilahnya apa, Om? Isnadul Isnadul fi'li ilal il'af. fi'il madhi. Isnadul fi'lil madhi ila dhamairi. Menyandarkan Penyandaran fi'il madhi kepada dhamir. dhamirnya sebagai Dhamirnya sebagai fa'il bisa bisa dari yang mustatir ataupun yang muttasil.
Nah, udah hafal ya? Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Ummu Sidqi, contohnya Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Muhammad Muhammad telah pergi ke sekolah. telah pergi, telah berangkat ke sekolah, Nah, di sini pelakunya siapa, Ummu Sidqi? Fa'ilnya Mustatir bukan. takdiruhu Bukan Muhammad. Mustatir. Nah, pelakunya jelas ada tuh Muhammad. Pelakunya bukan domir, isim zahir Muhammad ya. Kecuali Ummu Ah, Sidqi, Muhammadnya kita hapus, ya kan? ah, Sahabat ilal madrasah, dia, itu baru dia. Kalau ada orangnya, langsung aja Muhammad sebagai fa'il fa'il. Zahaba fi'il, fi'il madhi Muhammadun Muhammadun fa'il marfu, marfu'un bi dhammah ilal ila madrasah jarun, jar wa majrur itu aja jar majrur. Ini fa'ilnya zahir si Muhammad ya. zahir. Nah, Ustaz. Ganti aja. Sekarang dokter. Dokter itu telah pergi ke rumah sakit. Zahaba tabibun ilal madrasati. Rumah sakit. Eh, zahaba tabibun ilal mustashfa. Zahabat. Biasa kan ada alif lam. Zahabat. Zahabat. Zahabat tabibu ilal mustashfa. Untuk mu'anas, Zahabat pelaku. Zahabat. Betul. Zahabat. zahabat Aminatu ilal madrasati. Nah, Aminah telah berangkat pergi. Ke sekolah. Nah, sama uraiannya zahaba fi'il. Fi'il madhi wata Watta harfu. harfu ta'nis. Aminatu Aminatu fa'il marfu. marfu'un bi dhammah. Ilal Ilal madrasah. madrasati jar wa majrur. Nah, guru. Guru itu perempuan pergi ke sekolah. Zahabat zahabat mudarrisatu ilal madrasati. Zahabat al-mudarrisatu ilal madrasati. Hmm. Kalau mau disambung, Zahabatil. Ustaz. zahabatil. Zahabatil. Mm-mm. Zahabatil mudarrisatu ilal madrasati. Nah, gitu, Om. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Sekarang, Ummu Siddiqi masih anak tanya Ummu Siddiqi. Jawab ya. Hmm. Untuk jamak laki-laki, Om. Aina tullabu? Zah Labu zahabu ilal Ila. madrasati. Zahabu ada waw. Wau jamaah. Karena dia hum kan maksudnya kan? Nah, Hum Ustaz. mereka. Zahabu ilal madrasati. Zahabu ilal maktabati. Bisa tuh perpustakaan. Ya, Om. Hmm. Iya. Untuk mu'annas, aina akhawatuka atau aina akhawatuki? Zahabna ilal maktabati. Zahabna. Mereka pergi ke Perpustakaan. perpustakaan. Ada nun tuh. Nun. Nun niswah. Itu niswah. Syukran. Musidiki. Apa Ustaz? Ummu Yusuf dengan Ummu Ardina mungkin. Ada Ustaz, Fadila. Ummu Kardina ada. karena udah pulang belum? Oh iya, tadi dia izin ya. Iya Pulang dia. Ustaz, ke pasar. Ummu Talha mungkin. Hadir Ya, Ummu Talha menjawab. Ummu Yusuf bertanya.
Aina ahuka? Dhahaba ilal madrasati. Nah, Aina zumalauka? Dhahabu ilal madrasati. bagus. Aina abuka? Dhahaba ilal madrasati. Nah, Aina ummuka? Dhahabat ilal madrasati. gantian Ummu Tolha yang bertanya. Aina akhuka? Dhahaba ilal madrasati. Aina zumalauka? Dhahabu ilal madrasati. Aina abuka? Dhahaba ilal madrasati. Aina ummuka? Dhahabat ilal madrasati. Nah, bisa ya, Ummu Yusuf, Ummu Tolha. Perubahannya Iya, Insya insya Allah. Allah. dari zahaba menjadi zahabat. Zahabu, Dhahabat. zahabna, zahabta, Dhahabna. zahabti, zahabtu. Syukran, Dhabtunna. Ummu Yusuf. Afwan Jazakallah Ustaz. khairan. Ummu Wa'iyyakum Tolha juga. Ustaz. Ummu Siti Radiyah, mungkin Ya Ustaz. aksi berdua dengan Ummu Ya. Asafa hadirah. Ummu Asafa ada. Halo Ustaz. Ummu Siti Radiyah soalan. Ainal mudarisu? Ainal mudarisu? Dahaba ilal madrasati. Bagus, Oke. Aina uh, ukhtu ukhtuka? bagus. Dahabat ilal madrasati. Nah, Aina tol tulabu tulab. tulabu Zahabu ilal maktabati. Hmm. aina tabibatu Zahabna ilal mustashfa. Bagus. aina al muslimuna Dahaba Mut. Zahabu ilal Hmm. masjidi. Bagus. Gantian Ummu Asaka. Ainal mudarrisu. Ainal mudarrisu. aina mudarisu dha dhahaba ilal madrasati Aina Terus, uktuka. aina ukhtuka aina ukhtuka uh, wait Dahabat. iya. ukhtuka tadi dah daha dhahaba juga ya dhahabat Hmm. dhahabat Bagus. dhahabat ilal bait baiti bait Naam. Saha. okay Aina tulabu. aina tulabu ذهب ذهبوا ilal madrasati Bagus. Aina tabibatu. tabibatu zahabna ilal mustafa Bagus. mustashfa okay Ainal muslimuna. aina muslimuna dhahabu dhahabu ilal madrasati Naam. Boleh ya? ya Musti boleh Radiyah. insyaallah ya pelan boleh insyaallah Muasaka alhamdulillah juga. Musta muasaka. alhamdulillah Insyaallah Ustaz. insyaallah Cinta ada alhamdulillah cinta. Cinta hadirah. Hadir Ustaz. Bisa ya? Insyaallah. Insyaallah. Kalau huwa kita pakai fiilnya. Wa Dahaba. Iya. Zahabat. Hum. Zahabu. Hunna. Zahabna. Anta. Zahabna. Anti. Anti.
Zahab, ذهب ذهب ذهبتي ti, ti. ذهب. Nah, zahab ti. Kasrah taknya ya. نعم أستاذ. Ana, أنا ذهبنا. ana ini. أنا أو ذهبت. Zahabtu, zahabtu ana. Nahnu, نحن pakai na. Zahabna. ذهبنا. Contohnya, cinta. Zahaba. ذهب محمد إلى المدرسة. Untuk mu'annas. ذهبت آمنة إلى المدرسة. Untuk jamak. Aina tullabu. Jawabannya. أين الطلاب؟ ذهبوا إلى المكتبة. Nah, zahabu ada wawul, wawul jama', أول جماعة. jamaah untuk jamak muzakkar. Zahabu. Aina akhwatuka? Jawabannya ذهبوا ini ada nun niswah. إلى المدرسة. Nah, zahabna ada nun, ada nun jamaah, nun nis, nun niswah. nun niswah. Kita coba ya. Kita coba dengan Ibu Mada. Mungkin Ibu Mada. Ya Ustadz. Putu Cinta bertanya, Aina? Aina akhuka? Dahaba ilal madrasati. Kemudian, Nazim buka? Dahabu ilal madrasati. Aina abuka? Dahaba ilal madrasati. Nah, baik, Putu Cinta. Aina Aina Dahabat ilal madrasati. Putus-putus ya Ustadz. Ulangi Putu Cinta. Aina? Aina ummuka? Dahabat ilal madrasati. Gantian. Ibu Mada. Aina akhuka? Aina ahuka? Zahaba ilal madrasati. Bagus. Aina jumalauka? Abu ilal madrasati. Betul. Aina abuka? Zahaba ilal madrasati. Aina ummuka? Zahabat ilal madrasati. Insya Allah bagus Putu Cinta. Ibu Mada juga bisa Ibu Mada. Insya Allah Ustaz. Barakallahu. Syukran. Barakallah Ustaz. Ummu Anisa. Hadira Ummu Anisa. Ummu Anisa ada. Uktu Dini dah siap. Ustaz. Dengan Ummu Anisa bertanya dengan Uktu Dini. Ana yang bertanya, Ustaz? Betul. Bismillah. Ainal mudarrisu? Zahaba ilal madrasati. Sah. Aina ukhtuka? Zahabat ilal madrasati. Nah. Aina tullabu? Zahabu ilal madrasati. Betul. Aina tabibatu? Zahabna ilal madrasati. Aina muslimuna? Zahabu ilal madrasati. Sekarang Uktu apa? Dini bertanya. Nah, Ustaz.
Ainal mudarrisu. ذهب إلى Bagus. المسجد. Bagus. Aina ukhtuka. ذهبوا. Ya Ukhtu Ustaz, apa? Ukhtu apa artinya? saudara perempuan. Iya, satu ذهب orang. Nah, ذهب betul. madrasati. Nah, Aina tullabu. ذهبوا betul. ذهبوا إلى المسجد. Bagus. Aina tob. Ukhtu Dina. Ukhtu Dini ulangi. Oh, aina tobibatu. ذهبنا Sahih. ذهبنا إلى المستشفى. Bagus. Aina muslimuna. ذهبنا. Muslimun hum. Mereka. نعم. Pakai waw jamaah. ذهبوا Mm-mm. إلى المسجد. Bagus. Mu'annisa. Pelan-pelan bisa ya. Mu'annisa. إن شاء الله أستاذ. Tuh ini juga baru fik. Syukran. Wafik barakallahu Ustaz. Ummu Dina. Hadirah. Ayo coba. Ummu Dina. Ummu Fatimah. Ada. Ada Ustadz. Ummu Dina ada. Ummu Dina bagus nggak jaringan? Sepertinya nggak bagus jaringannya. Oh, masih nyetrika. Masih nyetrika. Siapa lagi yang belum ya? Udah semua. Mana belum Ustaz? Iya, Ummu Fatimah dengan Ummu Aiza. Mau Ummu Aiza ya? Iya Ustaz. Ummu Fatimah bertanya. Ainal mudarisu. Zahaba ilal ilal madrasati. Bagus. Aina uhtuka. Zahabat ilal fasli. Bagus. Aina tullabu. Zahabu ilal maktabati. Nah, Aina tobibatu. Zahabna ilal mustasfa. nah, Ainal muslimuna. Zahabu ilas suqi. gantian. Ummu Aiza. Ainal mudarrisu. Zahaba ilal madrasati. Aina ukhtuka. Zahabat ilal madrasati. Betul. Aina tullabu. Zahabu ilal mudaris. Zahabu ilal baiti. Nah, Aina tabibatu. Zahabna ilal mustasfa. sahih. Ainal muslimuna. Zahabu ilal masjidi. Bagus. Ummu Fatimah. Ummu Aiza juga. Barak fikuma. Barakallahu Ustaz. Selesai pembahasan atau penjelasan tentang kata kerja zahaba fi'il madhi yang disandarkan kepada domirnya sebagai fa'il. Ummu Zain sekarang Nah, Ustaz. sekarang fi'ilnya ada penafian tuh ma. Ma. Artinya Ma. apa Ma tidak. Tidak. Dibaca lengkap. Ma dhahaba. Dia tidak. Nah, dia tidak pergi, dia tidak berangkat ya. Nah, Ustaz. Ma harfu apa dia?
Harfu nafi. Harfu nafyin, betul Om? Harfu Harfu nafi. nafyin. Nafi. Oh, nafi. Nafyin. Penafian negatif ya. Nah, Ustaz. Harfu nafyin. Zahaba fi'il madi. Fa'ilnya domir. Domir mustatir. Takdiruhu Huwa. huwa. Kalau saya tidak pergi, Ma dhahabtu. nah, ma zahabtu. Kalau kamu Kamu laki-laki, ma dhahabta. perempuan, Ma dhahabti. kalau mereka laki-laki, Ma dhahabu. mereka perempuan, Ma dhahabna. nahnu, Ma dhahabna. panjang, nahnu panjang. Dengan Ummu Yurika, jawab Ummu Yurika ya. Nah, Ustaz. Ilahnya boleh. Ilal madrasah, ila suq, ila Nah, Makkah, ila Malaysia. Pakai anti boleh. Bukan anta ya. Anti aja. Sesuai. Betul ya Om? adhahabti ila suqi. Madzah, ma, Naam. Naam dulu yang positif. positif, Wilayah nah. Naam, zahabtu ilal madrasati. tadi suq. Ulangi muzain suq. Oh, Iya, diganti Ustaz? Diganti atau bagaimana? Apa? Nggak usah diganti, diulangi. Adhahabti ila suqi. naam, zahabtu ila suqi. Nah, La, kalau negatif, negatif la, tuh Ummu Yurika. Pakai la, ma, zahabtu ila suqi. pakai emas. Setelah la itu harfu jawab dia kan? Naam, Karena ada hamzah apa di awal? Hamzah istifham. istifham, na'am dan la disebut harfu Jawab. jawab. Jawaban positif na'am, negatif La, nah. Setelah la kita pakai penafian ma tuh Om. Ma ya, nah Ustaz. mau dipakai ma. La ma zahabtu ila suq. Sekarang gantian Ummu Yurika bertanya. Adzahabti ilal madrasati. Naam. Nanti. Negatif La. Betul. Ilal madrasati. nah, gitu. Saya Ummu Yurika, Insyaallah Ustaz. Muzain bagus juga. Syukran. Ummu Dina mau coba? Lagi nyetrika dia. Ya. Stop dulu. Tinggal Nah, simak Ummu Dina. Mau coba nggak? tinggal dikit Ustaz. Tinggal dikit, nah, simak dulu ya. Dimutkan Iya, iya. ya. Nah, Ummu Asaka, ada? Nah, Ustaz. Hal zahabti ila Makkah? Naam, dhahabtu ilal maktaba. Negatif. La. Ma dhahabtu ilal maktaba. Nah, ukhtu cinta. Ukhtu cinta. Hal zahabti ila mustashfa? Cinta ada? Nah, Ustaz. Hal zahabti ila mustashfa? Positif. Naam. Naam, dhahabtu ilal mustashfa. Negatif. Nah, negatifnya. La. La dhahabti Ma. Di layar tuh. la ma dhahabtu ilal mustashfa. Nah, kalau negatif pakai ma. Ma zahabtu, saya tidak pergi ke rumah sakit. Syukran. Cinta. Afwan Ustaz. Ummu Siti Radiyah.
Hadirah. Ustaz, ya. Hadir Ustaz. Adzahabti ilal jami'ati. Naam. Zahabatu ilal apa tadi cakap? Ilal Jama'ati. jami'ati. Negatif. La. La. Ma zahabatu ilal jami'ati. Bagus. Boleh Ya. ya. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Mu Yusuf. Hal zahabti ilal madinati. نعم ذهبت إلى مدينتي. Terus, نعم ذهبت إلى المدينة. Ya. Halo, gak ada suaranya Ustaz? Negatif. Yang negatif Om. Oh, yang negatif. لا ما ذهبت إلى إلى سوقي. Ilal madi. إلى المدينة. Nah, dari tadi kan pertanyaan Madinah. Madinah bukan asuk. Mu Yusuf mau ke pasar. Enggak Ustaz. Syukran Jadi Om. jawabannya Ulang ya. yang Ulang nih ya. sudah nolak tadi. Bukan ulang. Hah? Ulangi ya. Iya. Adzahabti ilal madinati. نعم ذهبت إلى المدينة. Negatif. لا ما ذهبت إلى المدينة. Nah gitu Om. Syukran. عفوا Ustaz. Berikutnya Ummu Talhah. Hadir Ustaz. Hal zahabti ila Filastin? La ma dhahabtu ila Filistin. Positif dulu. Positif dulu, setelah itu baru negatif. Oh, nam. Naam Hal dhahab. zahab hal zahabti ila Filastin? Naam dhahabtu ila Palestin. Negatif. La ma dhahabtu ila Palestin. Nah, syukran. Ummu Talhah. Hadir Ustaz. Ukhtu Afwan. Dini. Ukhtu Dini ada. Hadir Ustaz. Hal zahabti ila Jakarta? Naam, zahabtu ila Jakarta. Negatif. Negatif. La ma zahabtu ila Jakarta. Bagus. Ukhtu Ummu Ranti, ada Ummu Ranti? Hadirah. Ummu Ranti ada. Ummu Fatimah. Ummu Ada Ranti Ustaz. ada. Ada Ummu Ranti, Ustaz. anak tanya ke Ummu Ranti. Adzahabti ila Surabaya? Naam dhahabti ila Surabaya. Zahabtu saya. Zahabtu. Ulangi. Naam zahabtu. Ummu Ranti ada. Jaringannya bagus. Artinya putus-putus jaringan. Nggak ada suara. La ma dhahabtu ila Surabaya. Bagus gitu Om. Barakallahu fiik. Ummu Fatimah. Ummu Fatimah ada. Ada Ustaz. Hal zahabti ila Bali? Naam, zahabtu ilal Bali. Negatif. La ma zahabtu ilal Bali. Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Suhaidah. Ummu Suhaidah. Simak. Sepertinya Ummu Suhaidah simak dia. Dan semua Om. Ibu Mada. Belum Saya coba Ustaz. Nah, ntar habis Ibu Mada ya. Waktu Dina bagus. Ibu Mada, hal zahabti ila Bandung?
Naam dahabtu ila Bandung. Negatif. La ma nggih, negatifnya la ma dahabtu ilal Bagus, Bandung. Ibu Madah. Umudina. Umudina. Ya, Ustaz. Hal zahab. Bukan hal. Azahabti ila Malaysia. La ma dahabtu ila Hong Kong. Positif, perhatikan. Positif dulu. Oh, Naam. positif dulu. Azahabti ila Malaysia. Naam dahabtu ila Malaysia. Negatif. La. La ma dahabtu ila Malaysia. Nah, syukran. Berurutan ya. Positif dulu Nah, Ustaz. jawabannya. Baru negatif. Bagus, Umudina. Ummu An-Nisa. Ummu An-Nisa ada. Naam Ustaz. Azahabti ila Yogyakarta. Naam, zahabtu ila Jakarta. Yogyakarta. Yogyakarta. Negatif. La, zahabtu La. ila Ada ma lanjutannya. Naam Ustaz. Ada ma selepas la ada ma. La ma. La. Ma zahabtu ila Yogyakarta. Bagus gitu. Ummu Nisa urutannya ya. Perhatikan Om. Naam Ustaz. Siapa lagi yang belum? Ada Perhatikan. Ustaz? Ummu Kardina. Iya. Azahabti ila Amerika. Naam, zahabtu ila Amerika. Negatif. La ma zahabtu ila Amerika. Syukran. Ummu Kardina bagus. Udah pulang Om dari pasar. Sudah, Ustaz. Nah, betul Om. Siapa lagi yang belum? Ana lastu ustazan. Lam, ana lam. Lam akra. Ummu Aizah. Naam Ustaz. Azahabti ila Solo. Naam zahabtu ila Solo. La Negatif. ma zahabtu ila Solo. Syukran. Bagus. Ummu Aizah. Siapa lagi yang belum? Ummu Sidqi. Ustaz. Azahabti ila Tanah Abang. Naam, zahabtu ila Tanah Abang. Negatif. La. La ma zahabtu ila Tanah Abang. Nah, Tanah Abang di mana Tanah Abang, Tom? Di Jakarta. Jakarta. Suk Tanah Abang. Ya kan? Pasar. Naam. Syukran. Ummu Sidqi. Udah semua, Om? Kita masih penjelasan dulu ya. Belum masuk materi. Sudah semua ya? Ummu Safina simak. Nah, Ummu Sidqi masih, Om? Di daras 4 kita kembali belajar harfu jawab bala. Ummu Sidqi. Perhatikan nih. Ya. Bala fungsinya apa kemarin? Jawaban Jawaban dari pertanyaan pertanyaan penafian. penafian. Ada penafian, Om. Ya, Naam. ini Ummu Sidqi. Penafian tadi. Ma. Tuh. Ya. Ma harfu Harfu nafi. nafi. Tambah hamzah istifham, Om. Menjadi ama gitu. Apakah tidak? Ini Ummu Sidqi. Dibaca. Ama zahabta ilal masjidil yauma? Artinya apa? Apakah kamu tidak pergi ke masjid hari ini? Tuh. Di situ hamzah Istifham. istifham plus ma. Ma harfu. Harfu nafi. Jadi pertanyaan penafian. Pian.
Nafian, apakah kamu tidak pergi ke masjid hari ini? Jawaban positifnya Bala, zahabtu ilal masjidil yauma. pakai bala tuh, ya kan? Bukan pakai Hmm. na'am, Nah, ya. Ustaz. Iya. Jangan pakai na'am tuh. Jadi bala seakan-akan untuk menggugurkan Ma. negatif penafiannya, menggugurkan ma, membatalkan ma. Ulang ya. Anda tanya ke Ummu Sidqi, "Ama zahabti ilal masjidil yauma?" Bala, zahabtu ilal masjidil yauma. Bala. Gak ada suaranya, Ustaz. Putus jaringannya. Ummu Sidqi, "Ama zahabti ilal jami'atil yauma?" Bala, zahabtu ilal jamiatil yauma. Jadi bala kita gunakan untuk jawaban. Jawaban positif dari pertanyaan penafian. Betul. Bisa nggak ini, Mas Sidqi? Insya Allah, Ustaz. Nah, sekarang untuk jawaban negatif kita pakai Nah, na'am. naam. Na'am, zahabtu. Ma zahabtu ilal masjidil yauma. Nah, na'am setelah na'am ada Ma. ma. Na'am, betul, saya tidak pergi. Jadi na'am seakan-akan menetapkan negatifnya. Betul, saya tidak pergi. Ya kan? Ke masjid hari ini. Itu bedanya Ummu Sidqi. Kalau bala untuk membatalkan negatifnya. Kalau na'am untuk menetapkan negatifnya. Negatif. Bisa dikit-dikit ya, pelan-pelan ya. Nah, Ustaz. Contohnya lagi, anak tanya Ummu Sidqi, jawabannya negatif pakai na'am ya. Negatif, ya. Ama zahabti ilal madrasatil yawma? Naam, ma zahabtu ilal madrasatil yauma. Pakai ma betul gitu. Bisa? Ummu Sidqi? Insya Allah, Ustaz. Pelan-pelan, Ustaz. Pelan-pelan ya, mesti diulang-ulang. Mudah-mudahan lancar. Syukran, Amin. Ummu Sidqi. Ustaz. Ummu Zain, Nah, Ustaz. jawaban bala dulu ya. Naam. Ama Tapi yang zahabti ama zahabti ila suqil yawma? bala dahabtu ila suqi yauma. Kalau negatif, Naam. Ma dahabtu ila suqi yauma. bagus. Ummu Zain. Ummu Yurika, Ustaz. ama zahabti ilal maktabatil yawma? Bala, zahabtu ilal maktabatil yauma. Negatif. Naam, ma zahabtu ilal maktabatil yauma. Syukran, masih Yurika. Hampir sama dengan kemarin. Alaysa kadzalik, ya kan? Bana, ya kan Om? Nah, Ustaz. Berikutnya Ummu Kardina, hadirah. Hadirah. Ama zahabti ilal ama zahabti ila suqil yawma? Bala, zahabtu ila suki Al yawma. al-yauma. Negatif pakai na'am. Naam, ma zahabtu ila suki al-yauma. Bisa Ummu Kardina pola ini? Nah, kali ini bisa, Ustaz. Jadi lihat ada penafian nggak pertanyaannya, ya kan? Ada, Ustaz.
Ma itu harfun nafi. Kalau tadi kan nggak ada penafian nih. Adzahabti. Nggak ada penafian kan? Tidak ada kata. Jawabannya seperti biasa. Naam, positif, nah negatif. Nah, kalau ini ada penafiannya. Ma, apakah kamu tidak pergi ke pasar hari ini? Bala, tentu saja. Hampir Saya sama dengan tidak Laisa, ya Ustaz. bersama dengan kemarin Laisa. Laisa. Jawabannya bala kan? Iya. Seperti Laisa kemarin. Anti min Indonesia. Alaysa kadalik? Bala. Ah, ah, Ana min. Bala. Ana min Nah, Lastu min Indonesia. Bala. Bala Bala. ana min. Bala ana min Indonesia. Itu kalau jawabannya positif. Bala ana min Indonesia. Kalau negatif, anti min Malaysia. Alaysa kadalik? Naam. Lastu min Malaysia. Nah, jawabannya naam. Negatif. Bisa ya? Ya, naam. Syukuran. Mau Ardina. Apa ntar? Mau Siti Radiyah. Ya Ustaz. Ama zahabti ila al-masjidil yawma? Bala zahabtu ilal masjid. Ilal apa tadi Ustaz? Al-masjidi. Al-masjidi yauma. Negatif. Naam. Negatifnya jika na'am Ma. ma zahabtu ilal masjidil yauma. Bagus. Mau Siti Radiyah. Ya, Bala alhamdulillah. gunanya untuk apa nih bala? Bala untuk jawaban dalam negatif. Jawaban positif. Jawaban positif untuk yang negatif. Jawaban Soalan negatif. Untuk betul. soalan, untuk Untuk jawaban soalan positif. untuk maaf bala itulah jawaban untuk positif. Jawaban untuk positif. Negatif. Negatifnya Naam. masih ada naam, ada ma lepas tu. Ada ma. Naam plus ma. Naam ma. Naam atau baru ma. Betul. Nah, gitu. Tidak. Saya tidak pergi. Itu. Boleh ya? Boleh insya-Allah pelan-pelan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ummu Yusuf. Maaf Ustaz, yang last tu tadi Kak Dina kata tu last tu tadi yang tadi naam last tu minal Malaysia. Malaysia. Naam lepas naam kita guna last tu okey. Karena soalannya Alaisa. Oh Alaisa. Oh ya, soalannya Alaisa. Okey jawab okey. Tak dengar tadi Alaisanya. Maaf. Okey, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ummu Yusuf. Ya Ustaz. Ini disebut pola al-istifhamu manfi. Pertanyaan negatif, penafian. Ada huruf nafinya ma ya. Ya Ustaz. Yusuf, ama zahabti ila Surabaya al-yawma? Na'am, ma dhahabtu ila Surabaya nauma. Bagus, pakai naam dulu. Untuk positif? Bala dhahabtu ila Surabaya al-yawma. Nah, gitu. Bala untuk positif betul. Tentu saja, iya. Itu saja. Dibalas seakan-akan untuk membatalkan negatifnya. Pertanyaan negatifnya. Ya, menggugurkan negatifnya. Bisa ya, Mu Yusuf? Insya Allah. Bala Syukran. syahidna. Amin. Ummu Asaka. Nah, Ustaz. Ama zahabti ilal maktabatil yawma? Bala zahabtu ilal maktabatil yauma. Untuk negatif. Naam, ma zahabtu ilal maktabatil yauma. Naam, mas selepasnya. Bisa ya? Naam.
Insyaallah Ustaz. Nah, waktu cinta hadirah, waktu cinta ada. Waktu dini, waktu dini ada. Hadir Ustaz. Ama zahabti ilal madrasatil yawma. Bala, zahabatu ilal madrasatil yawma. Negatif. Negatif, na'am, ma zahabatu ilal madrasatil yawma. Kapan kita pakai bala? Kalau pertanyaan, kalau jawabannya mengiyakan Ustaz. Mengiyakan. Mengiyakan dari Nah pertanyaan Ustaz, negatif. dari pertanyaan penafian. Penafian. Kalau jawaban menetapkan penafiannya pakai Menggunakan na'am. Na'am. selepasnya Setelahnya gunakan ma. na'am ma. Bisa ya? Insya Allah bisa Ustaz. Syukuran. Tuh ini. Apa Ustaz? Ummu Talha. Hadir Ustaz. Ama zahabti ila dukkanil yawma. Bala, zahabtu ila dukkanil yawma. Negatif. Na'am, ma zahabtu ila dukkanil yawma. Bagus Om. Insya Allah. Bisa Ummu Talha ya. Na'am Ustaz, insyaallah. Insya Allah. Ummu Fatimah. Naam Ustaz. Ama zahabti ila suqil yawma. Bala, zahabtu ila suki yauma. Negatif. Naam, ma zahabtu ila suki yauma. Masya Allah. Lancar. Ummu Fatimah lancar. Barakallahu fikum. Kan Ustaz. Maafik barakallah. Ummu Anisa. Ummu Anisa. Coba. Na'am Ustaz. Ama zahabti ilal masjidil yawma. Bala, Terus. zahabtu ila masjidil yawma. Negatif Om. Na'am, zahabtu ila Naam. masjidil. Tambahkan ma. Na'am, ma zahabtu ila masjidil yawma. Bagus. Ummu Anisa. Jazakallah khairan. Iya Ustaz. Ummu Ranti. Ada? Ada Ustaz. Ama zahabti ilal masjidil yawma. Bala dhahabtu Ilal masjidil yawma. Negatif. na'am. Na'am Naam. ma dhahabtu ilal masjidil yauma. Bagus. Ummu Ranti bisa. Allah Ustaz. Ummu Dina. Ummu Dina ada? Siapa lagi yang belum coba? Ibu Mada sudah? Belum Ustaz. Ibu Mada belum? Belum Ustaz. Ama zahabti ila Jakarta al-yawma. Bala dahabtu ila Jakarta yauma. Negatif. Negatifnya na'am ma dahabtu ila Jakarta yauma. Bagus Ibu Mada. Bisa ya latihan ini ya? Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Ummu Dina ada? Iya Ustaz. Ada. Ama zahabti ila al-madinatil yawma. Bala, dahabti ilal Madinah Zahabtu. tadi ya. Ilal Madinati yauma. Bala zahabtu. Bala dahabtu ilal Madinati al yauma. Bagus. Negatif. Naam, dahabtu Ma.
Naam, ma. Naam, naam, ma dhahabtu ilal madinati yauma. Bagus, Masya Allah. Syukran. Ummu Fatimah, sudah tadi Ummu Fatimah. Sudah Ustaz. Siapa lagi yang belum? Ana Ustaz. Oh, untuk cinta ya? Nah Ustaz. Untuk cinta. Ama zahabti ila dukkanil yauma. Bala zahabtu ila dukkanil yauma. Negatif. Naam. Naam, ma zahabtu ila dukkanil yauma. Ahsanti, bagus untuk cinta. Siapa lagi Om? Yang belum? Sudah semua ya? Sudah semua, kita beralih ke keterangan berikutnya. Ummu Asalka ada? Hadir Ustaz. Hadir. Tidak ada sempat Om kita belajar ini Ummu Asalka li'anna. Nah, Li'anna artinya karena Om. Karena. Ya. nah Ustaz. Li'anna artinya apa? Karena. Karena alasan dia. Karena. Nah, Tersusun dari li dan anna. Li dan anna. Nah, Li dan anna. Li itu harfu jar. harfu jar. Sedangkan anna harfu Nasbin. harfu nasbin, huruf penasab. Apa sih huruf nasab? Isim setelahnya mansub ya. Mansub. Tufidu ta'lil, memberi makna alasan. Kita ulang ya. Li harfu jar. Li di sini nih, li kan? Li kan? Ada harfu jar kan? Li harfu jar plus apa Om? Plus anna harfu nasbin. Nasbin tufidu ta'lil. Memberi makna alasan. Alasan. Contoh kalimatnya roja'a kembali. Roja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Hamid telah kembali dari sekolah karena dia sedang sakit. Alasan dia pulang ke sekolah, balik dari sekolah, alasannya apa Om? Maridun, karena dia sakit. Karena dia sakit. Contoh lain, roja'tu minas suqi li'annani maridatun. Saya kembali dari pasar karena saya sedang sakit. Kembalinya saya dari pasar karena sedang sakit. Alasannya itu. Ma katabtu darsa li'annal qalama maksurun. Saya tidak menulis pelajaran itu karena pena itu rusak. Nah, itu alasannya. Saya tidak nulis pelajaran. Alasannya apa? Penanya rusak. Jadi nggak bisa nulis. Ya Om? Nah. Syukran. Mu'asakah? Afwan Ustaz. Berikutnya ada Ummu Yurika. La an-nafiyah. La an-nafiyah. La apa tuh namanya? La untuk penafian. Untuk penafian. Contohnya la ba'sa. La ba'sa. Artinya apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. La disebut la an-nafiyah. La an-nafiyah lil jinsi. Nah, untuk penafian jenis. Nah, Ustaz. La ba'sa. Ba'sa disebut isim la nafiyah ya Ustaz. Nah, isim la nafiyah lil jinsi. Ismu lan nafiyatul lil jinsi mabniun alal fathi. Nah, Ustaz.
Ini isim dari la. Isim dari Karena ada la. la, ba'sa dibaca fathah tuh. Mabni alal fathi. La ba'sa. Seperti dalam surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la rai Roiba. Roiba. la raiba. La raiba. Tidak ada keraguan. La raiba. Kalimat tauhid. La ilaha La illallah. ilallah. Disebut la penafian ya. Nah, Ustaz. Nafikan jenis isim. La ba'sa. La raiba. La ilaha. La ikraha. Ya kan? La ikraha fid din. Dunia. Fit. Fitri. Ini Ummu Yurika. La ba'sa artinya Tidak apa-apa. tidak apa-apa. Itu materi dars keempat tambahannya. Diartikan Ummu Yurika ad-darsu rabi'u. Ad-darsu rabi'u. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hmm. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya kholi. Hmm. Selamat datang dan kami sambut dengan senang, wahai Hmm. pamanku. Pamanku, khali pamanku, pakcikku dari pihak ibu. Kalau dari pihak ayah, Amu, ami. am. Bagus. Kaifahaluka? Kaifa haluka la'allaka bi khairin. Bagaimana Hmm. kabarmu? Semoga engkau baik-baik saja. Bagus. Yusuf, Yusuf. alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Segala Segala puji. puji bagi Allah. Di mana ayahmu, wahai Ibrahim? Hmm. Ibrahim, zahaba ila suki. Ayahku Dia. atau pergi Dia. ke pasar. Nah, beliau Oh, pergi. beliau pergi ke pasar. Nah, Wa zahaba aina ini mana failnya zahaba? mustatir, Ustaz. Di ruhu Takdiru huwa. kembali ke siapa? Siapa yang pergi? Ke Abu eh, Abu Abu. Yusuf. Abunya Yusuf. Abuka tadi kan? Di atas. Nah, Sekarang mu'annas. wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Hmm. Zahabat ila kholati Zainaba. Dia pergi. Dia pergi ke bibiku Zainab. Nah, maciku, bibiku. Ada tak apa tuh? Zahabat. Taknis. Anis. Yusuf. Wa aina ikhwatuka, dan di mana saudara-saudara laki-lakimu? Nah, jamak dia ya. Ikhwah. Ikhwat. Nah, Ustaz. Mufradnya akhun. Akhun kan? Akhun. Nah, Ustaz. Ibrahim. Zahabu ilal jami'ati. Mereka pergi ke kampus. Oh, mereka ada waw apa tuh? Ada waw jamak. Yusuf. Wa aina akhawatuka, dan di mana saudara-saudara perempuanmu? Oh, jamak muannas kan? Jamak muannas. Nah, Ustaz. Ibrahim. Zahabna ilal madrasati. Mereka pergi ke sekolah. Nah, ada nun. Niswah. Niswah. Yusuf. Ama zahabta ilal madrasati al yauma. Ama zahabta ilal madrasati al yauma. Nah. Apakah kamu tidak pergi ke sekolah hari ini? Nah, ada apa tuh? Ada ma apa tuh, Om? Ada manafian, Ustaz. Nah, berarti pertanyaan Pertanyaan istifham penafian. penafian ama jawaban positif. Bala. Zahabtu wa raja'tu ba'dal hisatil ula. Nah, tentu saja.
Tentu saja saya sudah pergi Dan dan pulang. kembali dan pulang setelah pelajaran pertama. Nah, setelah jam pelajaran, Setelah jam pelajaran pertama. nah, dia pulang dia. Dia pergi Hmm, ke sekolah, terus dia Dan balik kembali. lagi. Hmm. Setelah jam pertama dia pulang. Yusuf, Limadza roja'ta? hmm. Mengapa kamu kembali atau pulang? Oh, alasannya. Yusuf bertanya alasannya ya. Oh, na'am, Ustaz. Kenapa kamu balik pulang? Tidak melanjutkan pelajaran. Ibrahim menjawab, Roja'tu li'annani maridun. hmm. Saya pulang karena saya sakit. Oh, alasannya dia pulang sakit. Li'annani, li harfu Apa Ustaz? Li harfu jar, anna harfu anna nasbin. harfu nasbin, betul. Li'anna jadinya. Ya, oh, nah. Yusuf, La ba'sa. Azahabta ila tabibi. hmm. Tidak apa-apa. Hmm. Apakah kamu telah pergi ke dokter? Nah, azhabta ada penafian nggak di situ? Azhabta Tidak ada, Ustaz. nggak ada. Jawaban positifnya bukan bala tapi Naam. nah, Zahabtu. Iya, iya. saya telah pergi ke dokter. Nah, gitu. Bisa kan? Amerika. Insya Allah, Ustaz, pelan-pelan. La tuh. La harfu apa dia tadi? La harfu La harfu nafi. nafi lil jinsi. Untuk jenis. Tarfil. Oh, baik, Ustaz. Setelahnya mansub ba'sa. La ba'sa. Ya, ya. Ustaz. Nah, Ustaz. Jangan la ba'su. La ba'sa aja. La raiba. La ikraha. Disebut la an-nafiyatu Lil jinsi. jinsi. La penafian untuk jenis sesuatu. Baca ulang, Om. Adar surabi'u. Ad-dar surabi'u. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Ya kholi. Kaifa haluka? La'al la'allaka bi khair. nah. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Zahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Zahabat ila kholati Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Zahabu ilal jami'ati. Wa Nah, aina akhawatuka? Zahabna ilal madrasati. Ama zahab ama zahabta ilal madrasatil yauma? Bala. Zahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. nah. Limaza raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Hal zahabta ila tabibi? Naam, zahabtu. Syukran. Mau Yurika, ahsanti, Om. Apa Ustaz? Ummu Siti Radhiyah mungkin berdua ya. Ya Ustaz. Dan Ummu Zain. Ummu Zain ada. Hadirah Ustaz. Ummu Siti Radhiyah Yusuf. Oke, Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik ya kholi. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Bagus. Zahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Zahabat ila kholati Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Zahabu ilal jami'ati. Wa aina akhawatuka? Zahabna ilal madrasati. Ama dhahabta
ilal madrasatil yauma. Naam. Zahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Naam. Li- Limadha raja'tu? Raja'ta? Limadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adha Adhahabta ila tabibi? Tabibin ke tabibin? Ila Tabib harfi jar, ila harfi jar. tabibin. Oke, tabibin. Naam. Ummu Zain. Naam. Naam, dhahabtu. Syukran Ummu Zain. Ummu Siti Radiyah bagus. Alhamdulillah, Ustaz. Ummu Kardina mungkin hadirah Hadirah, Ustaz. dengan Ummu Aiza. Ada? Ada. Ummu Kardina Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Ya Khali, kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Bagus. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahimu? Zahaba ila suqi. Wa aina umuka? Zahabat ila khalati Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Zahabu ila al-jami'ati. Wa aina akhawatuka? Zahabna ila al-madrasati. Ama zahabta ilal madrasatil yawma? Bala, zahabatu wa raja'tu ba'da al-hishati ula. Limaza raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La baksa. Zahabta ila tabibi? Naam, zahabatu. Syukran Ummu Aiza, Ummu Kardina. Ummu Aiza. Tadi ada kata al-ula. Al-ula adat apa namanya? Al-adadu. Al-adadul murakkabah. Bukan murakkabah. Murakkabah. Siapa yang tahu ini Al-adat apa dia? Tartibi. Tartibi. Ya. Bilangan urutan ya, bilangan urutan. Nah, hisah kan mu'annas. Berarti pakai al-ula. Iya. Kalau muzakkar ad-darsul awal. Syukran. Ummu Aiza bagus. Ummu Yusuf dengan Ummu Asoka mungkin. Nah, Ustaz. Ummu Yusuf. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya Khali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Zahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Zahabat ila khalati Zainaba. Wa aina ikhwatuka? Zahabu ila al-jami'ati. Wa aina akhawatika? Zahabna ila al-madrasati. Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawma? Bala, zahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Limadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adhabta ila tabibi? Naam, zahabtu. Bagus. Ummu Asoka, Ummu Yusuf. Bisa Ummu Yusuf ya? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah Ummu Yusuf. Ummu Asoka juga. Syukran. Lakumah. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Ummu Talha. Ummu Talha ada Ada, Ustaz. dengan Ummu Sidqi.
Hadirah. Hadirah Ustaz. Ummu Tolha Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhali. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Zahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Zahabat ila qalati Zainabah. Bagus. Wa aina ikhwatuka? Zahabu ila jami'ati. Wa aina akhawatuka? Zahabna ila al-madrasati. Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawma? Bala, zahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Limadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adhahabta ila at-tabibi? Naam, zahabtu. Syukran. Ummu Sidiki. Ummu Tolha juga bagus. Barak fikumah. Barakallah Ustaz. Ada Ukhtu Dini mungkin. Ukhtu Dini. Hadirah. Hadir Ustaz. Dengan Hadir, Ummu Ustaz. Anisa. Ada Ummu Anisa. Ada Ustaz. Ya, Ukhtu Dini. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka? La'allakum bi khair. Alhamdulillahi. Aina abuka ya Ibrahim? Zahaba ila suqi. Wa aina ummuka? Zahabat ila khalati Zainabah. Wa aina ikhwatuka? Zahabu ila al-jami'ati. Wa aina akhwatuka? Zahabna ila al-madrasati. Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawma? Bala, zahabtu wa raja'tu ba'da al-qatal ula. Ba'da al-hissatil. Limadha? Ba'da al-hissatil awla. Panjang. Lim Ula. Ba'da al-hissatil ula. Bagus. Limadha raja'ta? Raja'tul innani li'annani maridun. La ba'sa. Adhabta ila at-tabibi? Naam, zahabtu. Syukran. Ummu Anisa Afwan, bisa Ustaz. Ummu Anisa tadi. Naam, Ummu Ustaz. Dini juga. Bisa ya, dikit-dikit ya. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Ummu Dini juga syukran. Ummu Afwan, Kardina Ustaz. ini Ummu Karina ini Om. La ba'sa Om. Di bawah tak nampak Ustaz. Anak kecilin ya. Iya. Oke. Ustaz ya. Nah, sudah Ustaz. Naam. Ustaz. Afwan. Ibu Mada. Mungkin Ibu Mada. Iya, Ustaz. Sama Dengan siapa? sama Ummu Ranti mungkin. Hadirah. Ummu Ranti. Ummu Fatimah mungkin. Naam Ustaz. Ummu Mada. Yusuf.
Yes, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya kholi. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Alhamdulillah. Aina abuka ya Ibrahim? Dhahaba ila suki. Wa aina umuka? Dhahabat ila kholati Zainaba. Wa aina akhwatuka? Dhahabu ilal jami'ati. Wa aina akhwa udah tadi itu Ustaz. Wa aina akhwatuka? Dhahabna ilal madrasati. Amma dahabta ilal madrasati al-yaumi Al-yauma al-yauma Bala dhahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. limada roja'ta Raja'tu li'annani maridun. la ba'sa adhabta ila tabibi. Naam, dhahabtu. bagus. Ummu Fatimah, Ummu Ade juga. Syukran. Oh, Ummu Ranti, mungkin ada Ummu Ranti hadirah. Kita coba Ummu Ranti dengan Ummu Dina. Ummu Dina ada. Ummu Ulwes, simak beliau. Nah, Ustaz. Boleh Ustaz, nggak apa-apa. Yuk, Ummu Ranti, Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya kholi. Kaifa haluka? La'allaka bi khairin. Ibrahim. Yusuf. Ummu Ranti, Yusuf. Alhamdulillahi ainal abuka ya Ibrahim. Bagus. Dhahaba ila suqi. Wa ainal ummuka? Dhahabat ila khalati Zainabah. Betul. Al ikhwatuka? Dhahabu ilal jami'ati. Tafanu. Aina akhwatuka? Dhahabna ilal madrasati. Ama dhahabta ilal madrasatil yauma? Bala dhahabtu wa raja'tu ba'dal khissatil ula. Bagus. Limadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa adhabta ila tabibi? Na'am, dhahabtu. Alhamdulillah, Masya Allah. Syukran Ummu Ulwes, syafakillah syafakillah. Ummu Ranti juga. Barakallahu fiik. Barakallah Ustaz, syukran. Siapa lagi yang belum? Sudah semua kah? Kalau sudah, kita sambung besok insya Allah. Sampai sini jumpa kita Ummu Zain. Dari sempat apa materinya tentang apa Ummu Zain? Ummu Tolha. Ada? Ustaz. Ummu Zain sebutkan. Dari sempat kita temanya apa saja? Isnadul fi'il madi ilal domairi. Terus? Kemudian
La harfu jawab. Bagus. Bala tadi. Bala, na'am. Nah, pelajaran bala. Dari pertanyaan penafian ya. Bala. Nah, bala. Seperti ama zahabta ilal masjidil yaum. Na'am. Jawabannya bala. Zahabtu ilal masjidil yaum. Kemudian belajar lagi li'anna ya. Nah, na'am. Li'anna itu artinya karena. Anna Tersusun dari li dan anna. alasan. Kemudian belajar lagi la nafiyah, la penafian ya. Na'am. La Penafian untuk jenis. La ba'sa, alhamdulillah. Simpel ya, nggak sulit kan? Insya Allah, Ustaz. Allah jumpa lagi besok. Syukran semuanya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Syukran Ustaz. jazakallah Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz ilmunya. Fi amanillah. Amin amin. Ustaz.